So, welcome to this second roundtable on implementation of human rights conventions and treaties in West Africa. And we have three distinguished speakers on our panel this afternoon. Annemarie Middelburg, Alpha Amadou Bano Barry, and Fatoumata Diaw Baldé. And we will start now with the first speaker, Annemarie Middelburg. Which one? And maybe just a short introduction of Annemarie. Annemarie is an independent consultant in the field of women's rights with a unique expertise on FGM. She holds a master's in public international law and human rights, and she successfully defended her PhD entitled Empty Promises: Compliance with the Human Rights Framework in Relation to FGM in Senegal in March 2016. And I had the privilege of being one of her promoters on that thesis. In 2015, she founded her own company, Middelburg Consultancy, and she had assignments for the UNFPA, Save the Children, the University of Amsterdam, the End FGM European Network, Amnesty International, and several NGOs in the Netherlands and Europe. Annemarie, you have the floor. So thank you very much. I also would like to thank the organizers of the seminar to invite me. And it's a real pleasure to present today. I think this doesn't work. Okay, I will use it. It doesn't matter. I can... It's fine. No problem. So I hope you all enjoyed your lunch. Some colleagues were saying that I should distribute chewing gum, so you would wake up. Thank you. But I hope that is not necessary. But in the next 20 minutes, I will introduce myself a little bit. I will talk you through my PhD research that I conducted in Senegal. I will skip the part about FGMC in Senegal because Mrs. Fatou Sow already explained in depth the situation. I will share with you exactly what I did in Senegal and share with you the most important research results. Then a little bit about me. This is the cover of my PhD thesis. This is the book that I defended March 2016. And I take a look at FGMC from a human rights law perspective. So very often when I attend these kind of conferences, I'm very often one of the only lawyers in the room, one of the only persons who have a legal background. I studied international public law, and I take a look at the practice of FGMC from a human rights law perspective. After I completed my PhD, I continued to work at the university, but as Els also said, I also started to work as an independent consultant because I wanted to make my knowledge and expertise available not only for one organization, but for many international organizations, but also for NGOs and law firms. The title of my PhD research is Empty Promises ? And I come back and I will answer the question whether Senegal's promises are empty or not if we talk about the implementation of the human rights framework. The main research question that I addressed was which factors explain compliance and non-compliance with the human rights framework in relation to FGMC in Senegal. So I will skip this slide because it has already been told. For my PhD research, I traveled to Senegal first for 2 weeks to conduct a pilot research. And then I went back for 4 months to conduct the actual field research. Now, what did I do? I conducted semi-structured, in-depth interviews. In total, I spoke with 54 experts. I developed an interview guide with 11 themes and 36 questions. And then I interviewed in total 12
government officials, 30 civil society organizations, or 30 people working for civil society organizations, and then 12 people working for international organizations like UNICEF, like UNFPA, the World Health Organization, UN Women, and so forth and so on. When I started my PhD research, after I completed both my masters, also a research master in law, at first glance I was very positive about the situation in Senegal. I found out that there was a strong government commitment, not only to the human rights framework in general, because Senegal signed and ratified most human rights treaties, there are no considerable reservations, but also to end the practice of FGMC. And one representative of a civil society organization said, Senegal wants to be among the good students in the classroom. Senegal is also very often referred to as a promising practice in relation to FGM. Well, today we already saw that there are also a lot of criticism on the way TOSTAN works, also about the public declarations, and so forth and so on. Another reason why I was very positive at first glance was that the principle of equality of men and women is in the Constitution. In addition, Article 7 of the Constitution also forbids physical mutilations. As we all know, also since 1999, there is a national law that prohibits FGMC in Senegal, and here I listed some of the national policies. There are 2 national action plans and also some other documents developed by different ministries together with NGOs. However, I had to conclude, after doing 4 years of research on compliance in Senegal, that there's no reason to be very positive, as also explained this morning. And I will go into detail in relation to that. As was also said, my conclusion was as well that the law is not effectively implemented. There are no real enforcement mechanisms in place. Up to today, since 1999, there are only 8 court cases in Matam, Tambacounda, and in Kolda. The sentence that was given, as was also explained this morning, was quite low, 3 to 6 months imprisonment. But what is more important is that most people didn't serve the full prison sentence. They were released early because of demonstrations. In addition, the police, lawyers, prosecutors, judges, they are not really trained, which is a big problem. I was recently in Burkina Faso for an assignment for the UN, and there I spoke with prosecutors, judges, and they were really well trained. They explained to me that a couple of years ago they were not really convinced that they should fight the practice of FGM. However, after they received very good training, they started rethinking about maybe to enforce the law. They started to realize how important it is to stop this practice. So most NGOs, they focus on the community level, but we should never forget the justice sector and the police. Then national action plans and policies, they are hardly implemented. There are no adequate support services for actual and potential victims of FGMC. I also found out that awareness of FGMC is hardly integrated in the curricula of students. And I can continue. So there are, if you take a look at the obligations that follow from the human rights framework, if you take a look at legally binding documents such as the CEDAW, the CRC, the Maputo Protocol, but also at the non-binding instruments, there are several things that states should or shall do. And in the case of Senegal, it does it only to a very limited extent. So I found out that there's a discrepancy between the commitment and the actual behavior of Senegal. Then we saw the prevalence rates already on a slide by Mrs. Fatou Sow. Here you see that the prevalence remains fairly constant. And then I presented this slide at the Netherlands Embassy in Dakar after I finished my research. The
reaction of many people in the room was, well, but the DHS data is not really, trustworthy. It only calculates girls and women aged 15 to 94, so the recent change is not taken into account. However, if you take a look at the same DHS for Burkina Faso, or for example, of Tanzania, you do see a decline in the prevalence. And now I come to the most important part of my research. Why is it the case that Senegal is not in compliance with the human rights framework? First reason, the role of religious leaders. We also spoke about this morning, and I think it is a very important factor why the laws, why international human rights treaties are not really implemented at the national level. And I would like to give you some examples. I like to make things concrete. When the law was debated in Parliament, Thierno Moutanga Tall, which is the supreme marabout of the northern Senegal's Toucouleur people, he pronounced the fatwa, citing a hadith saying that both male and female circumcision are obligatory practices. In addition, he distributed in Parliament a document that was entitled Striking Proofs Concerning the Recommendable Practice of Excision of Young Girls. And as you can imagine, the Muslim deputies really had a hard time in relation to voting in favor of this bill. So this is to show you that the marabouts have an influence at the political level. Then I also would like to show you something else. The influence of marabouts and the belief of supranational powers and beliefs. I would like to share with you a story of a court case in Matam. This was a court case where a mother, a father, and a cutter were prosecuted. Then there were a lot of demonstrations in front of the courtroom. Also, marabouts were present, and they told the judge, if you are going to judge this case, I make sure that something very bad will happen to you. The sad thing is that this judge, a few days after the court case, got a heart attack. And that was a reason for many people in Senegal to believe that this judge did the wrong thing. He went against the will of Allah. After this case, no judge, no lawyer, no prosecutor ever wanted to burn their fingers on a case in relation to FGMC. So that's another example to show the influence of the marabout. Another important factor is the role of personalities. Could be political personalities or other personalities. First of all, President Abdou Diouf played a very important role in Senegal. In 1997, he gave a very important speech. And during my interviews, a representative of civil society said he was a vocal supporter of efforts to stop FGMC. He was the one, in the end, to call for a law to criminalize FGMC in Senegal. So you could clearly see that when he was the president, things were moving forward. The same can be said for Mrs. Ndai Sukai Gai. She was for a long time the directrice of the Ministry of Women, Family and Children. And as one of my representatives said, she was an advocate and an activist. She speaks with the women as a mother. She was an extraordinary person, very engaged. And I also had the opportunity to interview her. And I realized that it's very important to have these kind of persons at the right place if you want to move things forward. Another reason, lack of capacity and resources. When I was doing my research, I also did
as you can call an internship, at the Ministry of Women, Family and Children. This ministry is responsible for the implementation of the human rights framework. I worked there for a couple of weeks, and after those weeks, I was a little disappointed. Why? First of all, because of the lack of human resources. My colleague was one civil servant who was responsible for the whole women's rights agenda. So not only FGM, also forced marriage, women economic empowerment, and so on and so forth. In addition, I asked myself the question, is this the right person at the right place? Sometimes in the Senegalese government, people are at positions not because they are the expert on the topic, but only because they have the right surname. A representative of an international organization said, when the capacity behind the ministries is weak, it's quite easy just to cross your arms and say, okay, I'm waiting and we'll see what will happen. In addition, there's also a lack of financial resources. The national action plans, beautiful documents, really good and comprehensive, are not well implemented. They are not funded by the Senegalese government. And a representative of civil society said, it's UNICEF and UNFPA who are pushing the FGM agenda. They give the funding to do the campaign. I'm not sure that if they weren't giving the funding, our government would care about that campaign. I'm not sure if I fully agree with that, but it shows how people I interviewed think about certain things. In addition, there's also a lack of material resources at the ministry. It was a very old building, very often no electricity, very old computers. So that's another reason why it's quite hard to effectively work. As we all know, FGM is an issue that is cross-cutting. Also, different ministries should be involved, not only one. So another thing that could enhance compliance and implementation is if different ministries work together. Now it was only the Ministry of Women. But what about the Ministry of Education, the Ministry of Health, the Ministry of Justice? I think it's very important if all these different ministries working together. Another reason that came back during my research is a lack of deterrence. And then I would like to refer to the treaty monitoring system. There is a failure to periodically report. That's not only something that's going on in Senegal, but in many, many countries. If we take, for example, the reports to the CEDAW committee, the second periodic report was submitted in 1991, and then only 22 years later, there was the next report. And that made me think, well, how effective is the treaty monitoring system if countries just do not submit reports? Apparently, treaty monitoring bodies have very little power to actually force states to report on the progress made in their country in relation to the human rights situation. In addition, when I studied all the reports submitted, not only to the treaty monitoring bodies, but also for the Universal Periodic Review, I found out that a lot of information in relation to FGM is incorrect. I was very surprised when the Senegalese government reported that there was a 25.7% reduction in the national prevalence rate. And then other countries complimented Senegal on achieving that. And we all know that that was only the prevalence rate of the country, not a reduction of 25%. Another reason that came into my research, and that also has links with the discussion we had just before the lunch break, has to deal with what I call legitimacy and fairness. Local customs often clash with human rights norms.
A representative of civil society said communities could not identify themselves with the unfair law, and there was a lot of resistance, not only from the communities but also from civil society organizations in 1999 when the law was being adopted. Another thing, how you could see that people still perhaps do not fully agree with the law, is that people do not report cases to the police. I was asked by the UN to study the situation in Burkina Faso, which is actually very, very interesting because there have been hundreds of court cases in Burkina Faso in relation to FGM. So they asked me to go to these prisons to interview people who were actually serving prison sentences in relation to FGM in Burkina Faso. I spoke with the police, with the gendarmerie, with judges, with prosecutors. And I asked them the question, how is it possible that only in Burkina Faso people are willing to report cases to the police? Because that's how it all starts. And then they explained to me that there are very different reasons why people in Burkina are willing to tell the police that an FGM situation is happening or is about to happen. First of all, there is a toll-free number that people can call. It's an anonymous number that people can call and report cases. And they guarantee that it's unknown who is the one who called. So that's one reason why people are willing to bring cases to the police. There are many other reasons, but I think I will run out of time if I go too deep into the situation in Burkina Faso. But legitimacy and fairness is a very important reason why there's no compliance with the human rights framework. Two other reasons that I would like to shortly address is reputation and the pressure of the international community. I found out that the law in Senegal in 1999 was adopted at the same time that the US State Department released its annual report on human rights, in which the US lists all the countries that have a law against FGM. And of course, all countries that have a law against FGM, they receive funding of US aid. Therefore, respondents of civil society said the government adopted the law to please American sensitivities. Another respondent said treaty ratification secures aid to Senegal, so that's a reason why sometimes states are in compliance. Then I come to the conclusion of my thesis. Of course, becoming a party to a treaty, putting your signature and ratify treaties is just one step. However, that does not mean that girls and women actually can enjoy these rights in practice. However, the compliance question is very complex, and it's very hard to explain to you 4 years of research in 10 minutes. But I hope that I shed the light on some issues that came to the forefront from my research. There's no clear-cut answer. You can't tell this country is in compliance because of this and this reason, and this country because of that. It's a complex process, and sometimes the factors that are hampering compliance in 1 year are pushing compliance towards compliance another year. So it's also not the case that one factor is always against compliance while the other one is in favor. And then, to conclude, the question, are Senegal's promises empty? I decided to conclude, I couldn't do any different than conclude that Senegal's promises are not completely empty. I think we should also value the efforts that the government at this moment is doing. It's not always a matter of willingness, political willingness, but also a matter of ability. So therefore, I decided to conclude that Senegal's commitments are not completely empty, but a lot of work still remains to be done. Thank you.
Thank you very much, Anne-Marie, and also for sticking to the time that you had. Thank you. I will introduce the next speaker, Alpha Amadou Banobari. And he's a professor in the University of Symphonia in Guinea. He holds a diplôme d'études supérieures in sociology from the University of Conakry, a master in the University of Ottawa, and a PhD also from the University of Montreal in Canada. He has been the director of the Observatory of Student Life and Socio-Professional Insertion, vice rector for teaching, and vice rector for research at the University of Symphonia. And since 2016, he is a member of the National Commission for the Reflection on Education for the Presidency of the Republic. He's the author of some 50 research projects that span from collective violence with an ethnical and religious character, also comprising the question of FGM, the educational question, and socio-professional integration. He's the president of the Association of Socio-Anthropologists in Guinea, an invited professor in the universities of Mandé, Boukari of Bamako in Mali, and the ULB in the Institute of Sociology, I guess that's in Belgium. And Professor Barry has also been appointed last July as a minister counselor for the President of the Republic, charged with matters pertaining to higher education and scientific research. So, Professor, you have the floor. Oui, merci. Bonsoir. La communication que je vais faire, je l'ai intitulée « État des lieux, l'excision en Guinée, un état des lieux de déterminants socio-anthropologiques et de stratégies de promotion de son abandon ». Grosso modo, ma communication va tourner autour de 3 éléments. Je vais rappeler quelques éléments de contexte que tout le monde connaît. Et puis, je vais vous dire, pour les 2 études, cette communication vient de 2 études, je vais vous dire la méthodologie que j'ai utilisée pour faire ces 2 études. Et puis, je vais vous présenter quelques résultats. Bien. Alors, je répète des choses que tout le monde connaît, que l'on trouve dans toute la documentation, à savoir l'OMS qui dit qu'il y a entre 100 et 140 millions de femmes excisées dans le monde. Fatou avait présenté le tableau, la carte de l'excision. J'ai pris les chiffres les plus parlants, les pays les plus concernés par la question, la Gambie, le Soudan, la Sierra Leone, le Mali, l'Érythrée, l'Égypte, Djibouti. Et puis nous sommes juste derrière la Somalie. Nous sommes un pays où on pratique suffisamment bien l'excision. Et puis je rappellerai aussi justement qu'il y a eu beaucoup de dispositions. Tout ce qui a été signé, ratifié par le Sénégal, l'a été aussi par la Guinée. On a ratifié tout, on a signé tout, on a criminalisé tout, on a prévu tout. On a élaboré beaucoup de documents qui sont souvent des copier-coller de ce que l'on a trouvé dans d'autres pays. Bon, et puis on a reçu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Certaines ONG sont venues en Guinée avec $1 million. D'autres, à moins d'une année, ont dépensé cet argent. Grosso modo, on a fait tout ce qu'il est possible de faire. En tout cas, on a utilisé l'argent. Ben, l'aboutissement, c'est que l'excision n'a pas reculé et même, d'après certaines données, elle est en train de progresser. Face à cette situation, il m'a été réalisé 2 études, desquelles je vais poser certaines questions. Je ne vais pas présenter les 2, j'ai posé une série de questions, 5, et j'ai essayé de trouver des réponses. Première question. Quels sont les déterminants socio-anthropologiques de l'excision en Guinée? 2. Quels sont les acteurs qui structurent et restructurent la pratique de l'excision? 3. Quelles sont les stratégies et les actions qui ont été développées durant ces 30 dernières années et les effets observables de ces stratégies? 4. Quels sont les changements obtenus? 5. Que faut-il faire pour inverser la tendance? Juste pour rappel, j'ai réalisé en 2015 une étude intitulée « Les déterminants socio-anthropologiques de l'excision ». En 2016, à la suite de cette étude, il m'a été demandé de procéder à une étude sur l'évaluation des projets et programmes de promotion
de l'abandon de l'excision en Guinée. Une étude qui a duré 1 année. Pratiquement, c'est la plus longue étude après ma thèse. Difficile à réaliser parce que tout le monde voulait que je dise que ce qu'il fait sur le terrain est formidable et qu'il a réussi. Malheureusement, ce n'était pas ça. Dans ces 2 études, naturellement, on a utilisé traditionnellement les 2 méthodes, du qualitatif et du quantitatif. Je pourrais dire que dans les 2 études, je considère que la recherche documentaire est probablement la partie la plus importante sur laquelle j'ai travaillé après ma thèse de doctorat. Et puis, il y a eu une enquête par questionnaire et des entretiens. Dans la première étude, nous avons interrogé par questionnaire 2179 personnes dans 9 préfectures du pays. Le choix de ces préfectures a été fait sur la base, en fait, d'un certain nombre de caractéristiques socio-démographiques, ethniques. Et puis, 18 sous-préfectures, 103 quartiers ou villages. Et puis, j'ai réalisé une 60aine d'entretiens individuels et 3 entretiens de groupe. Dans la deuxième étude, dans cette étude-là, il y avait 56% d'hommes, 44% de femmes. 52% sont des chefs de ménage, donc dont 670 hommes et 559 femmes. Et puis j'ai interrogé 189 qui sont des chefs religieux, 50 exciseuses, 212 enseignants, 160 membres d'associations, et puis des filles qui sont en âge d'excision 158. Dans la deuxième étude, j'ai interrogé par le questionnaire 1980 personnes sur les 2497 qui étaient ciblées. Là aussi, dans 7 communes urbaines et 15 communes rurales, avec ces localités-là. Ces localités ont été choisies en fonction du lieu d'implantation des différentes stratégies telles qu'elles ont été développées dans le pays. C'est-à-dire que Tosta me dit, moi j'ai travaillé ici, j'ai travaillé ici, j'ai travaillé ici, je considère que j'ai eu beaucoup de résultats ici, ici il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Un autre me dit, voilà, moi j'ai travaillé ici, c'est sur cette base-là que ces localités ont été choisies. Et puis les communes ont été choisies sur cette base, et puis on a travaillé sur 22 communes, 157 secteurs ou villages. Là aussi j'ai fait une 60aine d'entretiens individuels et 3 entretiens de groupe. Sur les 1980, puisque certaines, par exemple l'OMS travaille avec les médecins, j'ai rencontré 4 médecins, 18 infirmiers, 68 sages-femmes, 43 agents techniques de santé et 9 qui sont du personnel de santé sans niveau de qualification. Et puis 39 exciseuses où on nous a dit, voilà, ce sont des exciseuses qui ont abandonné. Sur les 1980 sondés, 197 sont des leaders communautaires, 113 de ces leaders ont été interrogés en milieu rural et 84 en milieu urbain. Grosso modo, donc, je vais me concentrer sur 5 questions et je vais vous proposer 5 réponses. Quels sont les déterminants socio-anthropologiques de l'excision en Guinée? La première raison, et je l'ai entendu ce matin, je vais la répéter, vous savez, quand on met du miel sur du miel, ce n'est pas pour augmenter la quantité de sucre, mais c'est pour augmenter la quantité de miel. La première raison de l'excision, c'est le respect de la coutume. D'autres vous diront faire comme les autres. D'autres vous diront se conformer aux normes collectives dominantes. En fait, ça permet d'éviter les railleries, la mise à l'index. En fait, c'est ce que Bourdieu appelle l'habitus. C'est la première raison et fondamentale. On fait comme les autres. On veut ressembler à son voisin. La deuxième raison qui a été avancée, c'est l'aide à l'abstinence. En réalité, Saul l'a dit le matin, nous sommes dans des sociétés où aller au mariage vierge est très valorisé. Alors, je vais vous rassurer, il n'y a pratiquement plus de filles en Guinée, probablement il y a moins de 15 ou 20% de filles mariées qui sont vierges. Sauf que tout le monde au moment du mariage est vierge. Voilà, on a réglé le problème, c'est-à-dire qu'on fait la cérémonie comme si la fille était vierge, sauf si elle a fait un enfant avant le mariage. L'avantage de ne pas aller au mariage avec, sans avoir fait des enfants, c'est que tout le monde va dire que vous êtes vierge, même si vous n'êtes pas vierge. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la mère a bien éduqué.
Parce que si la fille fait un enfant hors mariage, ce n'est pas la faute du père. C'est la mère qui a mal éduqué. Si la fille va très bien au mariage, bon, la mère est valorisée, mais aussi le père. Mais en cas de non-conformité à la valeur, le père, lui, se désolidarise, il dit, c'est l'enfant de sa mère, c'est pas mon enfant. C'est la même chose d'ailleurs pour un garçon qui n'a pas réussi. Quand il ne réussit pas, c'est l'enfant de son père. Donc, l'enfant de sa mère. Donc, le problème, c'est, chaque fois qu'une fille se marie, on dit qu'elle est vierge, donc elle n'a pas fait d'enfant. Ça veut dire que la mère a été une brave femme. Elle a contrôlé, elle a bien éduqué son enfant. Cette raison cache une autre inquiétude. Il y a une croyance populaire en Guinée qui consiste à penser que les filles qui se prostituent, toutes les filles qui se prostituent sont des filles qui ne sont pas excisées. Mais personne n'a vérifié pour savoir si c'est vrai ou pas. Et donc on considère qu'en faisant l'excision, elle n'a plus un besoin sexuel important. Mais ce qui ne se dit pas derrière tout ça, c'est que les adultes sont conscients qu'en réalité, ce n'est pas l'absence de l'excision qui explique la polygamie, mais avec l'excision, la polygamie fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'un homme qui a 2 ou 3 femmes, si elles sont excisées, disons, il a la capacité physique de pouvoir satisfaire à ses femmes sans avoir beaucoup de problèmes. Donc, l'excision, c'est une façon comme une autre de pouvoir donc régler cette question. L'argumentaire de la religion, on l'entend beaucoup. On le voit dans tous les documents. En réalité, vous entendez souvent, on dit, voilà, quand une fille n'est pas excisée, elle n'est pas pure, il faut donc la purifier parce qu'il faut éliminer ça pour que le corps soit... Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui... Voilà. Mais en réalité, tout le monde sait aujourd'hui, en Guinée, que pour l'essentiel, la religion est une enveloppe qui permet de légitimer une pratique, mais en réalité, il n'y a pas de fondement religieux là-dessus. Le 5e argument, c'est l'initiation. On le voit dans les documents, surtout les premiers documents sur l'excision. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est difficile de défendre ce point de vue parce que l'excision se fait à bas âge et parfois dans le berceau de la mère. L'aboutissement de cela, c'est qu'elle n'est initiée absolument à rien. Et d'ailleurs, même quand elle grandit, l'excision, vous allez le voir, de plus en plus se passe à l'intérieur de la maison familiale. C'est-à-dire qu'on va déplacer le médecin pour amener l'infirmière pour venir faire l'excision à la maison. Il n'y a plus d'initiation. Quels sont les acteurs qui structurent et restructurent la pratique de l'excision? En Guinée, l'acteur majeur dans le processus de l'excision, c'est la mère. C'est-à-dire prendre la fille, payer ce qu'il faut payer, trouver la bonne personne, déterminer le type d'excision, c'est la mère. Elle est la première dans le processus. Le choix du type et le financement de l'opération, c'est la mère. La mère, en Guinée, est suivie par les tantes paternelles, la sœur du mari. L'autorité qu'elle n'a pas dans son propre foyer, c'est dans le foyer de son frère qu'elle va exercer cette autorité. Celle-ci est suivie par la grand-mère, l'exciseuse et enfin le père. Voici les acteurs majeurs. Sauf que, lorsque la mère choisit le type d'excision de sa fille, l'exciseuse en Guinée a tendance à décider de faire le type qu'elle considère comme étant celui qui est bon, indépendamment de ce que la mère a décidé. Lorsqu'on regarde sur plusieurs générations, on se rend compte que de plus en plus le père prend une place déterminante dans la détermination du type et du financement de l'excision. Avant, le père n'était pas très impliqué. Ces dernières générations que nous voyons, de plus en plus le père joue un certain rôle. Si ce mouvement se confirme, le père revient au centre du dispositif. Mais là où l'autorité du père est réelle, c'est que c'est le seul père dans la société guinéenne qui est capable de s'opposer à l'excision de sa fille. Le seul, pas la mère. La mère peut amener.
Elle peut décider du type. Elle peut financer. Elle ne peut pas s'opposer. L'unique personne capable de s'opposer à l'excision de la fille, c'est sa mère. Et c'est son père. Le pouvoir du père de s'opposer à l'excision, il est réel. Le problème, c'est que le père a peur de s'opposer à ses propres sœurs. Elle fait de la pression sur son frère. Parce qu'elle peut venir à la maison lorsqu'elle sait que le père est sorti, elle prend la fille, elle l'envoie exciser sans demander l'autorisation. Ou de sa mère. Mais la véritable crainte que le père éprouve, c'est la perte de son statut au sein de la communauté masculine. C'est-à-dire qu'on ne l'indexe pas du doigt en disant, lui, il ne fait pas exciser sa fille. Et souvent, lorsque le père a le courage de s'opposer, c'est la mère qui a peur pour son mari. La femme a peur pour son mari. Et en ce moment, la femme va faire de la pression sur son mari en disant, même si tu ne veux pas, je ne veux pas, mais on va faire. Parce que sinon, lorsque vous allez, vous savez, le centre du village, dans des sociétés qui ont été islamisées, le centre du village, c'est la mosquée. Et au centre du village, il y a des bois, habituellement, où tous les hommes d'un certain âge viennent s'asseoir. C'est un lieu de commérage. Et si pour une raison ou une autre vous vous opposez, si vous arrivez à distance, on vous indexe. Et quand vous venez, les gens vont se lever pour vous laisser seul sur le banc. Ça veut dire que vous ne participez pas au débat public. Et c'est extrêmement grave dans un village de ne pas pouvoir avoir avec qui faire du commérage. La position des religieux, en particulier dans la religion musulmane en Guinée, est ambivalente. Lorsque vous travaillez avec les communautés et les populations, vous leur demandez qu'est-ce que, en fait, les imams vous disent. Ils vont vous dire, ah, parfois, ils découragent. Parfois, ils encouragent. Parfois, ils disent de couper, mais un peu, ou beaucoup. En réalité, l'ambivalence des religieux est fortement en relation avec l'État. Lorsque l'État exerce une pression sur les religieux, pendant cette période-là, quand ils viennent à la mosquée et quand les gens viennent leur demander, on dit, ah, il faut arrêter. Lorsque l'État relâche, alors ils disent couper un peu. Lorsque l'État devient absent, alors il dit couper beaucoup. Cette ambivalence, on la rencontre surtout avec les spécificités de... Parce qu'en Guinée, il y a 3 courants religieux, il y a 3 confréries. Ce sont les Tijanes, qui sont les plus nombreux, les Wahhabites qui grimpent, qui augmentent en nombre, et puis les Qadriyas. Dans le cas de la Guinée, ceux qui ont un discours, disons, d'arrêter l'excision, ou en tout cas qui ne le favorisent pas, ce sont les Tijanes. Ceux qui disent qu'il faut couper, et couper beaucoup, ce sont les Wahhabites, alors qu'en réalité, en Arabie Saoudite, on ne le fait pas. C'est ça la bizarrerie de la chose. Il y a une particularité en Guinée, vous avez, en dépit de ce taux de prévalence, vous avez en Guinée des familles qui n'excisent pas du tout. Pas du tout. Le problème en Guinée, c'est qu'elles n'excisent pas, mais elles font semblant d'exciser. Ce qui fait qu'en réalité, lorsqu'il y a une enquête, l'EDS, quand on demande, tout le monde dit, on excise. Sauf qu'il y en a qui ne le font pas, mais qui l'affirment. Ce n'est pas pour rien que certains disent que la meilleure étude sur le taux de prévalence doit se faire dans les hôpitaux, dans les centres de santé, plutôt que de demander aux gens, parce que tout le monde va dire la même chose. Quelles sont les stratégies et les actions qui ont été développées durant ces 30 dernières années et les effets observables de ces stratégies? Pour l'essentiel, en Guinée, il y a eu 7 actions portées par des ONG internationales ou des institutions. L'approche sanitaire, l'OMS, l'approche axée sur les droits humains, déclaration politique d'abandon ou pas,
l'approche religieuse, la formation et la reconversion des exciseuses, la transformation des rites de passage avec la GIZ, l'information sur les risques sur la santé avec les Américains, information, éducation et communication, l'approche juridique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche qui est en train d'être développée par une ONG nationale, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, consiste à identifier les filles qui ne sont pas excisées et à les suivre et à s'assurer qu'elles vont atteindre 15 ans, 16 ans sans être excisées. Pour le moment, il n'y a pas suffisamment de recul pour que j'en parle dans le détail, mais je vais dire quelques mots là-dessus. Lorsqu'on regarde la perception des populations sur les différentes stratégies, il apparaît que la sensibilisation, c'est-à-dire le fait de faire des émissions de radio, de télévision, tout ce qui s'ensuit, n'est pas considéré par la population comme la stratégie la plus appropriée. Très peu de gens considèrent que le fait de faire des émissions de radio et de télévision permet d'arrêter l'excision. Ça permet d'informer, pas d'arrêter. En Guinée, ils ont développé l'utilisation des SMS et des réseaux sociaux. C'est encore vraiment au début. Ça n'a pas touché beaucoup de personnes. Mais les jeunes qui ont été en contact avec ces informations considèrent qu'en réalité, que c'est à la fois efficace, pertinent et durable dans la promotion de l'abandon de l'excision. Les tables rondes et les forats ont été très peu utilisés. Pourtant, les populations considèrent que les tables rondes et les forats, elles aiment bien, parce que c'est un moment où elles peuvent prendre la parole, elles peuvent dire ce qu'elles pensent et la façon dont elles pensent les choses. Malheureusement, c'est souvent peu utilisé, parce que probablement ça prend du temps et ça demande beaucoup de coûts. Les gens préfèrent plutôt faire des affiches dans les rues et c'est beaucoup plus simple de faire des émissions radio. Les rites alternatifs, c'est le fait de dire, voilà, vous arrêtez l'excision, mais vous faites la danse, vous faites toutes les cérémonies, mais en réalité, à la fin, il n'y a pas l'excision. Ça a surtout marché en Guinée forestière, en particulier chez les Kissiens, où il semble que les résultats sont relativement bons. Et c'est la GIZ qui a utilisé cette méthode. Les visites à domicile et le dialogue des générations. Le principe, c'est en fait que des agents de terrain, on leur désigne des maisons bien précises, des familles, et ils viennent régulièrement pour parler de la question de l'excision et tout ce qui s'ensuit, et ainsi de suite. Et puis, le dialogue des générations, c'est de mettre dans une même salle des filles qui n'ont pas été excisées, des filles qui ont été excisées, pour qu'elles puissent échanger, afin de voir si elles peuvent protéger les filles qui ne l'ont pas été. Et puis, les déclarations d'abandon sont considérées comme inappropriées. Dans toutes les études que nous avons réalisées en Guinée, il apparaît très simplement que dès que c'est fini, les gens sont partis, ils recommencent la même chose. Il y a un vieux qui m'a dit quelque chose qui est très simple. Il m'a dit, tu sais, mon ami, il faut être très intelligent. Quand ils viennent, ils parlent, on met comme ça l'oreille. Après, quand il a fini de parler, on ouvre la bouche, on met dedans. Quand il s'en va, un autre vient, on fait comme ça. Ce qu'on avait mis ici tombe. Il parle ici. Après, il met dedans. Quand il s'en va, on attend le prochain. En fait, on fait la même chose. En réalité, on sait qu'on ne va pas le faire. À l'inverse, donc les supports éducatifs sont l'unique stratégie qui apparaît comme durable. Mais malheureusement, cette stratégie n'a pas été développée. La reconversion des exciseuses est l'une des plus vieilles stratégies en Guinée, avec beaucoup de battages médiatiques. Et tous ceux qui ont participé à ça ont eu des gros postes dans le monde. Malheureusement, lorsqu'on est parti sur le terrain, on a demandé la liste des exciseuses qui ont arrêté. La première liste qu'on nous a donnée pour Kouroussa, tout le monde était décédé. On a demandé une deuxième liste, personne n'était joignable. Il n'y avait pas de référence. En fait, sur le terrain, on s'est rendu compte que chaque fois qu'une femme abandonne, dépose le couteau dans une cérémonie, elle a déjà sa nièce ou sa fille qui a commencé à faire le travail. Et souvent, les exciseuses se plaignent parce qu'elles disent « je dépose et l'agent de santé me remplace ». Donc c'est une concurrence déloyale. Les sanctions juridiques sont rares.
La Guinée a pris toutes les décisions, a voté des lois, le même type de condamnation. 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tout a été prévu. En tout cas, jusqu'à présent, les seules personnes qui ont été arrêtées par une ONG nationale qui a réussi à les envoyer, c'est quoi? Grosso modo, 6 mois avec sursis. Grosso modo, c'est ça. Et il n'y a même pas d'amende. Alors la dernière, c'est l'identification et la protection des filles, c'est-à-dire le fait de trouver des filles et puis d'envoyer des gens pour les protéger jusqu'à un certain âge. Malheureusement, sur le terrain, il nous a été impossible de retrouver les listes qu'on nous a données. De l'autre, il est impossible de considérer, pour nous, il n'est pas possible qu'une ONG se transforme en gendarme, se substituer à l'État et se substituer à sa famille. Quels sont les changements obtenus? Tout le monde sait, le niveau de prévalence est élevé en Guinée. Qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps en Guinée? En Guinée, la déconstruction du lien entre la religion et l'excision est réelle. 7 Guinéens sur 10 sont convaincus que l'islam ne commande pas à l'excision. 83% des personnes que nous avons rencontrées sont d'accord avec les messages, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée que l'on fasse des communications par rapport à l'abandon. Il y a des frémissements. Quand on regarde entre la mère, la fille la plus âgée, la deuxième et la troisième fille, on se rend compte qu'il y a un changement. De l'autre, le lieu de l'excision a changé. Il se déplace de la brousse au centre de santé et maintenant dans les domiciles. Le moment, avant on excisait entre décembre et mars, période de pleine lune. Aujourd'hui on excise pendant les vacances. L'âge, on est en train de baisser dans l'âge de l'excision. Le nombre, on excisait beaucoup ensemble. Maintenant de plus en plus c'est peu de personnes ensemble. Le type aussi a changé. L'âge de l'excision et les acteurs. Lorsqu'on regarde aussi, on pourrait dire, donc ces changements-là, ce sont des changements que nous avons constatés. L'autre des choses, l'âge de l'excision est en train de glisser. Avant, on était dans les environs de 10-13 ans, aujourd'hui on est dans les environs de 7 à 10 ans. Les modifications les plus tangibles que nous avons constatées, c'est le type d'excision. De plus en plus, le fait d'enlever des chairs de la zone vaginale diminue. C'est le fait d'entailler un tout petit peu est en train d'augmenter. Et le fait de faire semblant, c'est-à-dire qu'on vient à l'hôpital, on rencontre l'infirmière, on lui dit voilà, on ne voit pas d'excision, tu blesses un peu, il y a le sang sort, et puis on retourne à la maison, on fait la cérémonie, tout le monde sait qu'elle a été excisée, mais en réalité elle n'a pas été excisée, ça se développe. Quels sont les changements obtenus? Le plus significatif, en réalité, c'est le nombre de personnes mobilisées, informées, sensibilisées, le nombre d'ateliers réalisés. Ça, je les appelle des indicateurs de processus. Vraiment, ça s'est développé. Les progrès sont réels dans la formation et l'outillage théorique des acteurs de l'excision. Personnel de santé, excision, tout le monde a été formé. Tout le monde est bien outillé. Le problème, c'est que personne n'applique réellement. Il y a même des effets boomerang. Parce qu'aujourd'hui, la médicalisation fait qu'en réalité, il n'y a aucun risque et les gens ne veulent pas arrêter parce qu'ils considèrent qu'il n'y a plus de risque. Que faut-il faire pour inverser la tendance? La chose la plus difficile pour un chercheur est de dire ce qu'il faut faire. Je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter de faire des campagnes exclusivement sur les femmes comme si elles étaient responsables et coupables. Toutes les campagnes, c'est la femme qui est mise de l'avant. La promotion de l'abandon doit cesser d'être idéologique pour devenir celle des populations qui se prennent en charge. La visibilité des ONG internationales et des bailleurs de fonds internationaux devrait se réduire pour éviter que les populations rejettent le bébé et l'eau du bain. Dans une campagne de communication, le message est aussi important que le porteur du message. Malheureusement, la plupart des ONG nationales et des acteurs étatiques demandent aux populations un comportement qu'ils ne pratiquent pas au sein de leur propre famille. Et en Guinée, tout le monde connaît tout le monde. Donc si tu viens, tu dis il faut arrêter l'excision, la question, l'autre va se demander, dans ta famille, est-ce que tu fais ou tu ne fais pas? L'État africain
Réduire la dispersion et le manque de coordination entre les ONG qui savent tout plus que tout le monde. En Guinée, c'est elle qui décide de tout. Si elle vient, elle dit qu'il faut danser avec un pied, tout le Guinée doit danser avec un pied. Lorsqu'elle a changé, elle dit maintenant changer, danser avec l'autre pied, tout le monde danse avec l'autre pied. En réalité, il se trompe sur toute la ligne. L'État africain devrait être le porteur principal de l'action et avoir les ressources humaines, matérielles de la stratégie et non des ONG qui se substituent à l'État. Pour l'essentiel, vous partez dans le ministère de l'Action sociale, vous trouvez qu'en réalité, vous n'avez 3 ou 4 personnes, ils ne sont pas formés, ils n'ont pas les capacités, et vous trouvez une ONG internationale qui a 2 millions, 4 millions de dollars, avec des ressources humaines très importantes, et on dit non, c'est l'État qui est responsable. L'État qui est responsable n'a même pas la capacité de savoir ce que vous faites sur le terrain. Professeur Barry, oui. Est-ce que vous pouvez clôturer, s'il vous plaît? Oui, alors je termine. L'autre des choses, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut sortir de l'ombre les familles qui n'existent pas. Vous savez, il faut des contre-modèles. Le modèle dominant, c'est celui des familles qui existent. Alors qu'il y a des familles qui n'existent pas. Malheureusement, aucune ONG ne travaille, l'État ne travaille pas pour réunir les familles qui n'existent pas pour qu'elles sortent, pour qu'elles disent nous ne le faisons pas et nous assumons. Pour que ceux qui ne veulent pas le faire puissent dire écoutez, on n'est pas seul dans ce monde. Il y en a d'autres qui ne veulent pas faire comme nous. Et donc, on peut aller avec eux. Ensuite, il faut segmenter les actions et les discours. C'est-à-dire que c'est le même discours, on s'adresse aux mêmes personnes, de la même façon, on a les mêmes images, on fait la même chose comme si en réalité tout le pays se ressemblait. La Guinée, c'est un pays unitaire avec des spécificités régionales. Tous les partenaires techniques et financiers devraient savoir que le principal instrument de promotion de l'abandon de l'excision, c'est l'État. L'État doit mettre en place un état-major qui doit faire fonctionner l'ensemble des ONG. Enfin, je considère que la scolarisation réussie des filles, le maintien des filles à l'école, la scolarisation des filles et leur maintien à l'école et leur réussite permettra, pas pour cette génération, mais pour les générations futures, pour qu'il n'y ait pas d'excision dans le pays. Je vous remercie. Professeur Barry, pour ce discours très passionné. Alors, je vous introduis le dernier... Ah, je parle français maintenant. I would like to introduce to you the last speaker, Ms. Fatoumata Diaw Baldé. She is the president of the National Committee for the Abandonment of Traditional... So she's the president of the National Committee for the Abandonment of Traditional Harmful Practices to Women's and Children's Health in Guinea-Bissau. She's an activist who defends human rights and pursues the eradication of the practice of FGM and child marriage. She was Minister of Tourism, Social Solidarity and Foreign Affairs between 2000 and 2003. Boa tarde, mais uma vez para todos. Eu queria, antes de mais, agradecer os organizadores deste seminário, não só pela realização, mas por me terem convidado para também juntar a minha voz aos demais aqui presentes, para todos juntos um dia, se calhar estar presente para quando vamos dizer que essa prática é história do passado, não só na Guiné-Bissau, mas se calhar no mundo inteiro. Vai traduzir? Sim. I will translate Fatoumata's speech so that everyone can understand. Fatoumata thanks the organization and she is delighted to be here and to be able to share with you her ideas and hear everyone and also hear everyone. And maybe one day we can also share a room where we are discussing the end of FGM. So. Eu não gosto de encontros como esse ser a última pessoa a intervir. I don't like to be the last one to intervene in these type of conferences. Porque se calhar é repetir uma coisa que já muitos disseram. Because maybe I will be repeating something that everyone has already said.
Por isso vou passar vários slides So para I will ganharmos tempo. pass through some slides so that we can gain some time. Eu iria começar I would like to start a repetir, como disse o nosso irmão repeating. da Guiné-Conakry, que aumentar mel sobre mel não é para se tornar mais doce, mas é repeating para what ter said a maior quantidade. of a berry, that increasing honey over honey is not to increase the sugar, but to increase the quantity of honey. Para falar, dizer que as causas que conduziram à prática da mutilação genital feminina, não só na Guiné-Bissau, mas se calhar no mundo, são geralmente desconhecidas. To say that the causes that have conducted to MGF all around the world are not well known. E com o desenvolvimento das sociedades, começou-se a procurar justificações por certas práticas que acontecem As societies e developed, que estão ligadas a certos costumes e tradições, entre eles a mutilação genital feminina e, sobretudo, na região islâmica, para os professantes da região islâmica, a justificação mais plausível que se encontrou é de que uma mulher que não foi submetida a essa prática não é tida como pura, não pode praticar a religião e, obviamente, também que não pode ser casada dentro da sua própria comunidade. as societies developed, we try to come up with justifications for the practice of certain traditions and customs. And in Islamic societies, it's the notion of impurity that is predominant as an explication. E como a mulher não veio ao mundo para ser médica, para ser professora, And para ser engenheiro, mas ela veio ao mundo somente para ser doméstica, mãe, casada, então há toda uma preocupação das mães de prepararem as suas filhas para se conformarem com os rituais das próprias sociedades. And since a woman has not come to the world to become a doctor, a professor, or have a relevant place in society, the mothers normally teach their daughters to comply and to be submissive to. Hoje em dia sabemos que todas estas justificações, obviamente, prendem-se mais com questões socioculturais e tradicionais do que religiosas, podendo até ter origem num símbolo da herança, do que aqui também se falou desde manhã, de uma identidade dos nossos antepassados, mas, sobretudo, ela está ligada à desvalorização do estatuto socioeconômico da mulher e, sobretudo, da garantia do matrimônio da própria jovem rapariga. Some people might say that the practice, especially um bocadinho, para trás, is no. Aqui, sorry. Some people might say that the practice is done because of social, cultural, and traditional reasons, maybe even having at the origin a symbol of identity of a specific group, as we talked of already during this conference. But these reasons are also intimately connected to the socio-economic devaluing of the status of women in marriage and in general. Eu não vou falar das consequências, vou passar, porque todos, se calhar, aqui já ouviram falar das consequências. Tratando-se de uma questão dos direitos humanos, também, se calhar, vou ultrapassar alguns aspectos para dizer que, hoje em dia, o mundo inteiro está a dizer não à prática da mutilação genital feminina, fundamentalmente também por uma questão do respeito dos direitos humanos das mulheres e das jovens raparigas que são submetidas à prática. Fatoumata will jump some consequences of FGM because we already talked about that, but she wants to underline that everywhere around the world right now there's a consensus on the end of the FGM. O mundo inteiro começou a falar disso há muito tempo atrás, como eu já passei alguns slides, mas quero aqui simplesmente recordar o decênio da mulher de 1977, 75 e 85, a conferência de Copenhaga, a conferência de Beijing
em que em todas elas saíram recomendações aos governos no sentido de fazerem trabalhos, criarem legislações, fazer tudo o que era necessário para que se possa abandonar estas práticas tradicionais e nefastas da saúde. Even if she's not going in depth in the question of human rights, she would like to underline the importance of the decennial of the women during 1975 to 1985, and the conferences in Copenhagen, Beijing, and Khartoum. Okay. Sendo uma prática muito enraizada no continente africano, criou-se em Dakar, em 1984, o Comitê Interafricano para o Abandono das Práticas Nefastas. Comitê esse quase que tem a representação quase de todos os países africanos onde a prática existe e que tem estado a trabalhar junto das populações locais, dos governos, das ONGs, da comunidade internacional, no sentido de desencorajar a continuidade dessas práticas e demonstrar a necessidade do abandono da mesma. Also underlined the 1984 committee, Inter-African Committee in Dakar, where the representatives of every African country has been present and have been advocating for the end of FGM together. Também outras respostas em outras conferências que se organizaram em vários países da África para demonstrar que realmente a prática é condenável. Eu trouxe aqui ainda, em 2003, quando a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas aprova a resolução número 28/2003, onde se institucionaliza o dia 6 de fevereiro como o Dia Internacional de Tolerância Zero a essa prática. Also in 2003, and in a list of other occasions, but especially in 2003, the institution of the 6th of February as the day against FGM. Eu vou terminar essas partes para dizer que a nível das Nações Unidas, um dos momentos mais grandes em que as Nações Unidas se convergem para combater essa prática foi da assinatura da declaração conjunta dessas 10 agências, em que todos eles se comprometem a trabalhar para pôr fim a essa prática, através de estratégias conduzidas pelas próprias comunidades, mas com outras orientações e coordenações que podiam conduzir ao mesmo. Also in 2008, the joint declaration of 10 agencies of the United Nations as a very important moment where these organizations came together to consider FGM as a practice that should be ended as soon as possible. Além de tudo isso, eu quero entrar agora pouco a Guiné-Bissau para vos dizer I'd like to enter now Guinea-Bissau a little que, bit. além de tudo isso, existem várias convenções, resoluções em que a Guiné-Bissau é Estado parte. Also, Guinea-Bissau is taking part in many of these treaties and conventions. Como disse o nosso irmão da Guiné-Conakry, Alpha-Barry assinou quase tudo, ratificou quase signed and tudo. ratified everything, or almost everything. Mas, apesar de ter assinado, ter ratificado, ter reconhecido que a prática da mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos, Despite recognizing that FGM is a violation of human mas rights, sendo, sobretudo, uma norma social profundamente enraizada na discriminação contra meninas e mulheres, ligada also being a social norm ingrained in society, in discrimination against women and young girls, mas que está ligado a outras normas e práticas prejudiciais, sendo perpetrada por famílias sem uma intenção primária de violência, mas o que não deixa, obviamente, de ser violento no seu ato. also connected to other social norms and practices, but also taking into consideration that the main objective of the families is not to practice violence, even if there is violence in the act itself. A prática continua e ela hoje em dia
atinge cerca de 45,5% de mulheres com idade entre os 15 e 49 anos. A prevalência é essa que pode atingir até os 96% nas zonas de maior prevalência, como é a zona de Gabo e de Bafatá. The practice is still being done to this day, and Guinea-Bissau is at a prevalence rate of 45.5 nationally, but also in certain areas it can attain 96%, as is the case of Gabo, in the interior of the country, I think. Em crianças de 0 a 14 anos, a prática atinge cerca de 30% dessas crianças, mas essa variação, essa percentagem pode ainda ser mínima, dependendo sobretudo da instrução da mãe. Quanto maior for a instrução da mãe, menos é a chance da jovem menina ser submetida a essa prática. Por isso, os nossos esforços no sentido de lutarmos para que as meninas sejam escolarizadas. The prevalence in small children aged from 0 to 14 is 30%, but it varies with the education of the mother, making it a factor important to tackle FGM, reinforce education of the mother, so because the correlation exists and it's Como já se disse aqui, vários trabalhos foram feitos também na Guiné-Bissau no sentido de informar, de formar, de sensibilizar as comunidades sobre as consequências nefastas dessa prática e da necessidade do seu abandono. Also in Guinea-Bissau, many actions of information and sensitization have been done with the communities to end FGM and diminish the practice. Uma prática justificada fortemente como recomendação corânica na Guiné-Bissau, grande trabalho foi feito junto dos líderes religiosos, no sentido, obviamente, de se desligarem essa prática com a recomendação corânica e, sobretudo, de conhecerem as consequências dessa prática e poderem, obviamente, começar a informar as comunidades que lhes seguem, começarem a introduzir isso nas suas ações de dia a dia, nos conselhos que eles dão nas mesquitas, sexta-feira, e nos outros atos públicos religiosos, para que os seus seguidores saibam que essa prática não tem nada a ver com a recomendação corânica. Also, great work has been done with religious leaders in Guinea-Bissau, because they consider it to be important that these leaders educate people in their everyday speeches and talk about the consequences of FGM, so that people can capture the message and start believing it. Uma prática muito dolorosa e violenta que é realizada de mulher para mulher, It's a practice done from women to women. It's very que provavelmente poderíamos dizer, se nós as mulheres nos dessemos a mão, somente nós as mulheres, sabendo que nós é que estamos a sofrer, se calhar a prática poderia terminar num dia. Maybe if we realize that the practice is done from women to women, and if we decided that we cannot harm ourselves as women, the practice could end in just one day. Mas eu costumo dizer que a tradição é muito forte, But tradition is very strong. que nenhuma mãe gosta de ver o seu filho a chorar, No mother likes to see his son or daughter mas cry. uma mãe submete a sua filha à prática de mutilação genital feminina, a filha a chorar, ela a dançar. But the mother will mutilate her daughter, and the daughter will be crying, and the mother will be dancing. Isso só para demonstrar como é que é forte essa tradição Only que to nos show acompanha no nosso dia a dia, How que tradition is strong in day-to-day life. e que é preciso várias ações coordenadas a diferentes níveis, com implicação de todos, cada ao seu momento e ao seu nível, para podermos contribuir para o seu abandono. To contribute to the abandonment of FGMC, if we coordinate the many actions on the part of everyone at the same time, so that we can be successful. Por isso, na Guiné-Bissau foram formados técnicos de saúde, líder religioso, sociedade civil, os técnicos da comunicação social, que são jornalistas, mulheres, juventude, etc. Vários grupos a diferentes níveis.
In Guinea-Bissau, we have sensitized traditional leaders, religious leaders, technicians, organizations of civil society, and also women opinion leaders, and in general other communities. Além de tudo, todas essas informações, de todas as estratégias que foram utilizadas, falando de questões de direitos humanos, como sabem, os países que fazem fronteira conosco, concretamente o Senegal e a Guiné-Conakry, todos tiveram legislações quase 10 anos antes da própria Guiné-Bissau. The neighboring countries all had the criminalization laws more than 10 years before Guinea-Bissau. Mas por que era necessário termos uma legislação específica a condenar a prática? Why should we have a specific legislation to condemn the practice? Se reconhecemos que a prática da mutilação genital feminina é uma violação dos direitos humanos. If we recognize that it is a violation of human rights. Se alguém te cortar, como eu costumo dizer, uma parte do dedo, If someone cuts a little bit of your finger, todo mundo te diz, vai te queixar, não vais queixar, vai queixar. Ou então, Everyone will publicamente, say, todo mundo levanta para complain. chamar a polícia. or everyone will call the police. Mas por que quando te mutilam, But why, when someone mutilates you, é preciso uma lei específica? do you need a specific law? Por que todos não se levantam para dizer não? Why don't everybody stand to say no? A parte que te tiram do corpo quando te mutilam não faz parte do teu corpo. The part that they take from you, is that not a part of your body? Se calhar é a parte com importância muito maior do que a parte de um dedo que é cortado. Maybe it's the more important part than the bit of the finger that has been cut. Porque tratam-se de cortar órgãos sãos que têm função a nível dos nossos órgãos reprodutivos. Because we are cutting sane organs that have a function in our reproductive. E que quando cortados, agora que temos lei na Guiné-Bissau, agora que temos lei na Now that Guiné-Bissau, we have law in Guinea-Bissau, eu vos falei do caso do imam. I've spoken about the imam case. Há quem diz que existem pessoas que realmente assassinaram até presidentes da República, estão a passear na rua, e só porque alguém mutilou a sua filha, essa pessoa está a ser preso. Para verem a comparação que se faz quando uma pessoa que viola uma lei da mutilação genital feminina é levada à justiça e é condenada, só para mostrar que não há necessidade de haver uma lei. Desculpe, não, agora perdi-me. Eu estou a dizer, quem viola a lei da mutilação genital feminina, violate the law of female genital mutilation, como é o caso do imam de que eu falei, as is the case of the imam that I have spoken of, quando ele foi preso, when he was arrested, existem pessoas que disseram there are people that said, que temos na Guiné-Bissau assassinos a andar à solta, we have assassins that are free in Guinea-Bissau, não são aprisionados, and not arrested, e vamos prender um imam simplesmente porque submeteu a filha a essa prática. and then we are arresting an imam that just because he made his daughter went through the practice. Para demonstrar que para essa gente To não show that é those importante people, uma lei contra a prática da mutilação genital feminina. that the law is not important for these people because they are just downplaying the importance of the practice itself. Muito trabalho, como eu disse, introdução no currículo escolar, formação de médicos, mas eu vou agora para a dificuldade que temos em termos das leis. Mas para dizer que uma coisa que nós reconhecemos em todo esse trabalho, uma coisa que nós reconhecemos durante todo esse período de trabalho, Something that we recognize during all this period of time, é que há uma falta de engajamento efetivo do Estado. it's a lack of effective engagement of the state. Pusemos de lado em vários momentos a própria diáspora,
tanto ela, a diáspora europeia, como a própria diáspora africana, e que We have put aside diasporas, African and European, não só a diáspora, mas certas pessoas ou certos líderes, como a Fatou estava a dizer de manhã, a Fatou só estava a dizer de manhã, trabalhamos muitos com imãs, quando em alguns casos, apesar de existir imãs, existem outras pessoas acima dos imãs Not que only- ditam leis. not only diasporas, but also some imams. As Fatou was saying in the morning, not all imams are the same. Normally there are imams above other imams, so there are more important people even than those we are working with. E estas pessoas todas e estes grupos constituem grandes poças de resistência que estão espalhados um pouco por todo o lado. These groups represent pockets of resistance that are scattered everywhere in Guinea-Bissau. Tratando-se da diáspora, por exemplo, se dou o exemplo de Portugal, temos, por exemplo, uma quantidade de imigrantes guineenses aqui em Portugal, que vieram também com a tradição e a cultura deles, mas que poderiam contribuir positivamente para a mudança de comportamentos na Guiné, quando nós pensamos que por terem informação, por estarem na Europa, têm mais conhecimento sobre isso e poderiam contribuir, mas vimos que negativamente o que acontece é que a partir da Guiné-Bissau é que podemos contribuir para mudar o comportamento dos imigrantes residentes também aqui na diáspora. I can give you the example of the diaspora in Portugal, which we thought could contribute positively to the debate in FGM, just because they are in Europe. But in fact, it's the contrary. It's the people in Guinea-Bissau that actually contribute to the diaspora, because they are more informed in Guinea-Bissau than the diaspora in Portugal. Eu digo isso com conhecimento da causa, porque eu I know estive what I'm cá. saying because Eu I've estive cá always uma been. vez, no 8 de março, que eu pedi para ser organizado com um grupo de mulheres africanas na Embaixada da Guiné-Bissau, e o tema era a mutilação genital feminina. I was here in March in a conference I asked to organize in the Guinea-Bissau embassy, Sim. and the team was FGM. Como apareceram jornalistas para fazer a cobertura, Journalists have come to as cover. mulheres recusaram, disseram que não podem mostrar jornalistas, não podem ser Women have filmados, refused. porque estão com medo que na Guiné-Bissau as pessoas saibam que aqui estão a falar dessa temática. Women refuse to be filmed and taken photos of because they are afraid that in Guinea-Bissau they are seen as being someone that is talking about talking about FGM. Quando na Guiné-Bissau nós já falamos dessa questão até dentro das mesquitas. When in Guinea-Bissau we already talk about this question even inside mosques. Por isso dissemos que há uma necessidade de se fazer o contrário, de implicar a diáspora. Por isso é que neste quadro iniciamos um trabalho, um projeto This is why we have to implicate diaspora, and that's why we started a project que that está a ser implementado entre a Guiné-Bissau e Portugal, implemented between Portugal and Guinea-Bissau. entre a ONG portuguesa PD Factor A PAD Factor, this the e Portuguese e o NGO, Comitê para o Abandono das Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, and the Committee for the Abandonment of the Harmless Traditional Practices in Guinea-Bissau. projeto esse apoiado pela Secretária de Estado da Pro- Cidadania e project- Igualdade, Project supported by the SIG, the Commission Secretária de Estado para a for Cidadania e the Igualdade, for que abriu este nosso seminário by the esta manhã. Secretary of State that was here in the morning, Secretary of State for Citizenship and Equality, Catarina Marcelino. E esse projeto assenta fundamentalmente em fazer trabalhos na diáspora e na Guiné-Bissau, mas trabalhando fundamentalmente com as comunidades, com os técnicos de saúde e outros envolvidos no processo. This project is mainly working with diaspora, but also with health technicians and other actors. Eu trouxe aqui algumas questões relativamente à aplicação e o estado da implementação das leis. Quais são os problemas com que nos deparamos com esta questão de legalidade? Um minuto, oh meu Deus. De legalidade das práticas. Eu não sei se vai dar. Eu tinha que ter dois porque ele me roubou o tempo. I'm stealing time by translating. So. Ok.
Nos países africanos, como eu disse aqui, o direito oficial estático choca sempre com o direito costumeiro, que é mais constrangedor I have some e que questions aprova a that I would prática de like- mutilação genital feminina. I would like to pose some questions. In African countries, official state rights always clashes with customary rights, which is more. Então, este pluralismo normativo dá lugar a conflitos, porque temos no mesmo país o direito positivo e o direito costumeiro. This pluralism of norms Normativo, sim. makes Dá- conflict dá- arises because we have both at the same time. E isso leva-nos a perguntar, quando vamos falar de uma lei contra a mutilação genital feminina, o que é que vamos legislar? That's why we ask, when we are criminalizing FGM, what are we exactly legislating? Vamos legislar a tomada de decisão da realização do ato em si ou a cumplicidade daqueles que não se sentem autores de crime? Are we legislating upon the choice of doing FGM or on the complicity of those that don't think they are concerned by the crime itself? Quer dizer, concretamente falo das fanatecas, que aparentemente é mais fácil de dizer neste caso, que o que se constata é eles é que são julgados. Namely, that we are criminalizing, for example, the cutters, and those are the ones who are condemned, and that's easier to do to have this approach than probably the ones that are complicit with the. A culpa dos outros membros e das famílias é mais difícil de aprovar. Provar como? Como é que nós podemos provar que eles tenham uma intenção de fazer o mal? How do you prove the complicity of the families that are around the person that has been cut? How can we constitute a case against those people and not just the cutters? Qual é o objetivo que nós buscamos no caso de uma lei penal? What's the objective we have when we create a penal law? É ligar o problema da prática da mutilação genital feminina em si a um estatuto de delito ou processá-lo nesta base. O que significa que se estima que a resposta penal será mais adaptada do que o próprio objetivo que nós prosseguirmos em relação ao abandono dessa prática. What's the objective of this penal law? To connect the problem to the status of crime or to process it on that basis? Geralmente, o que é que nós procuramos com as leis? Os objetivos das leis são para reduzirmos um problema The objective of the laws is to com uma ameaça para desencorajar, sobretudo, a continuidade da mesma. Nós pensamos que, sabendo as pessoas que existe uma lei, isso irá desencorajá-los para poderem continuar. Mas será que com a lei sozinha nós conseguimos chegar a isso? The law Muitas is das made- vezes não. The law is made to deter people from continuing the practice, but can we be Tem- successful with such a law? Temos a consciência que práticas seculares não são abandonadas pela mera existência das leis. We know that secular practices are not abandoned just because of laws. Outro dos problemas de procedura penal que aqui trazemos é que, na maioria dos casos, torna-se difícil culpar os culpados da prática na base de instrumentos jurídicos existentes nos seus respectivos países. It's difficult to criminalize the responsible people with basis on the criminal laws existing in those countries. A existência de evidências de um sujeito tabu e de um ato tão íntimo colocam problemas reais na acusação dos culpados da prática. Por exemplo, a acusação de violação de direito à saúde exigiria que os técnicos de saúde mostrassem que essa prática ela é lesiva mesmo na ausência de complicações médicas evidentes. Okay, there's a big problem in constituting a case because of evidence, because it's a taboo subject and a very intimate act, and this poses a big problem in accusation of the culprits of the practice. O nosso irmão de Guiné-Conakry disse aqui uma coisa, Our brother que from agora na Guiné-Conakry- Guiné-Conakry a prática é realizada sem risco, porque os técnicos de saúde, os médicos é que fazem. Então, não havendo riscos, então quer dizer, não há necessidade da pena.
Our brother from Guinea-Conakry has told us that now the practice in Guinea is done without risks because it's medicalized. So if there is a medicalization of the practice, so we have put aside the risks. So does that mean that we don't need the law? Se todas as ofensas corporais devem ser criminalizadas, então nós iríamos criminalizar também as mulheres adultas que se decidem da sua livre vontade submeter-se a essa prática. If every body offense is criminalized, so should we also criminalize women that in conscience decide to be mutilated? Estariam elas, quando se submetem a essa prática, estariam elas a fazê-lo da sua livre escolha ou então estariam a ser forçados a uma pressão social de uma prática com faces múltiplas? Would they be making a free choice, or would they be being subjected to pressure, social pressure? Face à possibilidade de se realizar na diáspora e na sub-região ou noutros países, nós já dissemos que é necessário, obviamente, que hajam mecanismos que se possam analisar de todas as partes para seguir a implementação dessas leis junto dos violadores. So that's why we need to reinforce our work with diasporas and to reinforce the mechanisms that can verify the practice is being done. Como formular a questão de uma compensação financeira das vítimas da prática de MGF? How can we formulate the question of the Como é que se podia? Eu sou vítima da prática que me levou, hoje em dia, a não ter prazer sexual, a não poder ter filhos, a não fazer. Como é que se pode, obviamente, em caso de legislação, formular essa questão de compensação financeira? How can we formulate this question of eu penso que ainda temos muita coisa a nos aprender em termos de lei e dos direitos. Eu quero terminar com essa parte para dizer que a adoção da lei por si só não é suficiente. As declarações públicas também não são suficientes para dissuadirem definitivamente as comunidades a abandonarem a prática, que os melhores resultados poderão ser obtidos com um plano de reforço da implicação das comunidades através da sua responsabilização nas diferentes estruturas, com programas que asseguram a apropriação e a perenização de ações de sensibilização. So, laws are not enough, public declarations are not enough, which should reinforce the engagement of communities in the abandonment of this practice. Como eu disse, não há tempo. O maior engajamento do governo, instituição de programas transfronteiriços, introdução no currículo escolar, instituição de mecanismo de vigilância entre países, concretamente Portugal e Guiné-Bissau e a nossa fronteira Senegal-Guiné-Conakry, mecanismos de colaboração, são das recomendações que nós trouxemos aqui para podermos, obviamente, juntos, talvez no espaço, alguém disse 2 gerações, eu acredito que até 2030, na Guiné-Bissau, que eu tinha ainda mais coisas para dizer. Podíamos terminar, mas infelizmente não há tempo. Now to conclude, and we have brought here some proposals. We are interested in a more important involvement of the states in this fight. The institutions of trans-border programs to combat these practices, the introduction and implementation of the subject in the school curricula, mainly in health schools, also the institution of mechanisms of control between Portugal and the countries of origin of the cases, and also the institution of legal mechanisms of collaboration between the regional states in terms of the application of the laws, namely the neighboring countries. Eu vou terminar. She would have a lot to say more, but unfortunately the time doesn't allow it. Eu vou terminar para dizer que um aspecto muito importante do trabalho na Guiné-Bissau junto das mulheres é que em 2010 tínhamos 36% de mulheres da comunidade praticante a quererem a continuidade da prática. Hoje temos, em 2014, somente 13% das mulheres. Eu acredito que mais educação, mais formação, mais apoio junto das mulheres, vamos lá chegar. A água,
A pedra é dura, a água é mole. Mas a água tanto que bate que acaba por perfurar. Por isso eu acredito que se nos dermos as mãos, vamos também conseguir transformar, mudar a mentalidade das nossas famílias, das nossas comunidades e todos nós em relação a práticas como as da mutilação genital feminina, cujas consequências nos acompanham para o resto das nossas vidas. Muito obrigada. Just to translate this last bit, a good example of how important is the activism in this area is that in 2010 we had 36% of the women that had been excised that wanted the continuity of the practice. In 2014, this rate has descended to 13% of people that had been excised believing that they should continue the practice. So even if the prevalence has not gone down, at least the people wanting the continuity is going down. This is why everyone should share their knowledge, and together we will be successful in the fight against FGM. And Okay, I would like to thank first of all the three speakers for sharing their insights in the implementation or not of the human rights framework. We have about 15 minutes for questions and answers. So I would like, if you have a question, to be very brief, please, and also the speakers to be brief in your answers, so to give the floor to many people who might have questions, okay? So any questions? Please, this is the moment. So thank you so much for your communications. They were really reaching. I was curious because there were some contradictions, as to say, in terms of policy implementation between Guinea-Conakry and Guinea-Bissau, and particularly when it comes to the alternative rituals that Professor Alpha mentioned. Oui. Bon, on peut y aller, donc. Donc, ma curiosité, ça vient du fait qu'il y a une implémentation des politiques au sujet de la MGF, enfin, pas des politiques, mais des actes au sujet de la MGF, qui est apparemment contradictoire, car le professeur Alpha nous a parlé des difficultés du manque, c'est difficile de penser comme ça dans différentes langues, du manque d'une vraie stratégie au niveau des lois, et aussi que parmi les différentes actions qui ont été menées à court, apparemment les rituels alternatifs, ils avaient eu un peu d'effet. Ils étaient positifs au moins. Tandis que ce qu'on voit en Guinée-Bissau, c'est qu'il y a toute une stratégie qui passe aussi par l'implémentation des lois et qu'apparemment est assez positif. Et qu'est-ce qui se passe avec les rituels alternatifs? Est-ce qu'ils ont un effet positif ou pas? Quelle est votre opinion? J'aimerais bien savoir s'il y a là une différente application, disons, des stratégies pour en finir avec la MGF. Merci. Moi, je pense qu'effectivement, par rapport à Guinée-Bissau, vous savez que la pratique de MGF en Guinée-Bissau, ça se fait conformément le groupe dans des moments différents. Par exemple, traditionnellement en Guinée-Bissau, les peuples, traditionnellement, soumettent leurs enfants très tôt à la pratique. À part que les mandingues, les biafades et les autres font la pratique en deux moments. Dans un premier moment, c'est le moment de la pratique même en tant que tel, et dans un deuxième moment, après plus tard, ou après même certaines femmes qui ont été déjà mariées peuvent aller, que c'est le moment de la passage à la phase adulte. Donc, pour cela, dans un pays où il y a la loi, il y a
quand même un peu d'engagement pour l'implémentation de la loi, toutes les autres choses qui se font après, dans la phase d'âge plus élevé, déjà les gens ont peur de la loi pour qu'ils soient condamnés à cause de cela. C'est pour cela que ce qu'ils font aujourd'hui, la pratique, le font aux bébés, aux petits-enfants, mais ne osent pas le faire de l'autre côté. D'autre part, il y a un groupe Biafada que pour faire la pratique d'excision, il y a un rituel qui s'y fasse. Il faut faire une cérémonie où on frappe le tam-tam pour que tout le monde le sache. Si on ne fait pas cette cérémonie, on ne peut pas amener les enfants à la pratique. Et aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, les gens vont savoir que c'est ça. Et donc, il y a la loi qui va tomber sur toi. Ça, ce sont des choses qui sont en train de jouer son rôle et qui est en train d'aider beaucoup en Guinée-Bissau. Et pour ne pas dire qu'en Guinée-Conakry, par exemple, en comparaison avec la Guinée-Bissau, il y a plus de communautés islamiques en Guinée-Conakry qu'en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, nous sommes 46% les islamistes. Et surtout, une différence énorme entre Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, c'est que celles qui ont le pouvoir en Guinée-Bissau, quand je vous parle du président de la République, de l'Assemblée, des tribunaux et les autres, ne sont pas directement les gens des groupes islamistes. On peut les trouver, mais les majorités ne sont pas de groupes. Ce qui facilite un peu la tâche d'implémentation de la loi. Apparemment, je ne connais pas bien Guinée-Conakry, mais je suppose un pays majoritairement islamique, je pense qu'il y aura plus de musulmans au niveau des instances de décision et de pouvoir et que pourra aussi, comme on le dit ici le matin, jouer son rôle dans la continuité ou le maintenant de l'application de la loi et autres. Je pense que c'est ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand tu arrives en Guinée-Bissau, même tu pars au village, les gens te disent que ceux qui font la pratique aujourd'hui en Guinée-Bissau, ce sont nos parents qui viennent de Guinée-Conakry. Celles même de Guinée-Bissau, ils le font, mais plus petits, pas en comparaison avec celles qui viennent de la Guinée-Conakry. La pratique en termes de pays, même les peuples qui sont de Guinée-Bissau, les Mandingues et les autres, qui le font, ne le font pas en même rythme que celles qui sont venues aujourd'hui de Guinée-Conakry et qui se sont installées. Je pense qu'il y a un peu de ça à mon avis, mais je pense que peut-être c'est nécessaire de faire une étude si on vient à trouver un programme transfrontalier entre Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Peut-être une étude pourra aider à éclaircir ces différences d'un même groupe. Ce sont tous peuples, mais il y a une différence en termes quand même de la réalisation de la pratique. Je pense que pour l'essentiel, ta réponse elle est bonne, elle est juste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée a commencé la lutte contre les mutilations génitales féminines bien avant pratiquement tous les pays. En 1965, déjà, le pays avait déjà élaboré une première loi. C'est la même chose que, par exemple, la polygamie. En 1968, il y avait déjà une loi en Guinée contre la polygamie. Le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas dans la volonté, c'est dans la mise en œuvre. Et la mise en œuvre pose un problème particulier, c'est qu'en réalité, c'est une pratique largement répandue et largement valorisée. Je vous donne un exemple. Le simple fait de dire on va arrêter, quand on a arrêté une femme en Haute-Guinée pour l'excision, on dit qu'elle pratique, mais il y a eu des émeutes. Les gens sont sortis. Ils ont dit ils vont brûler la prison, ils vont brûler les services de sécurité. En fin de compte, il a fallu abandonner. Donc, c'est un phénomène. Alors, la Guinée, la 4e région de la Guinée forestière, on pratique l'excision pour de l'initiation. C'est-à-dire que les femmes dans la zone forestière peuvent finir leur maternité avant de faire l'excision. Complètement. Elles ont fini, elles ont 35 ans, 45 ans, elles ont fini. Elles vont aller dans la forêt sacrée. Elles vont recevoir un acte d'initiation qui fait qu'ils ont d'ailleurs des marqueurs physiques sur le corps pour indiquer que la personne a été excisée. Vous avez soit 2 traits ici ou ici, en tout cas des marqueurs physiques pour indiquer que la femme a été initiée à quelque chose. Alors que dans les autres communautés, là où ça a réussi l'initiation avec la méthode qui a été amenée par... c'est dans cette région.
Parce que là, comment on appelle ça, l'excision est fortement couplée à un processus d'initiation. Dans les autres communautés, ça ne marche plus parce qu'il n'y a pratiquement plus de cérémonie d'initiation. Et l'excision telle qu'on la voyait dans le passé où les enfants sortaient dans la rue avec des tenues particulières et un bâton, vous ne verrez plus ça en Guinée. L'excision est en train de se privatiser. C'est-à-dire de la même façon que pour le mariage, tu vas aller chercher l'officier d'état civil, tu l'amènes à la maison, tu payes de l'argent pour qu'il organise la célébration du mariage dans le domicile familial. L'excision, désormais, est en train d'aller dans le champ, comment on appelle ça, champ familial, c'est-à-dire de sortir de la sphère publique pour être dans la sphère privée. Ce qui fait que l'application de la loi pose des problèmes, beaucoup plus de problèmes que dans un autre pays. C'est vrai aussi que il faut savoir que dans la proportion, quand on a 96-97% de la population qui est ici, ça signifie que c'est massif là. Ce n'est pas le cas de la Guinée-Bissau où vous avez une grande partie. Et même les populations peules de la Guinée-Bissau, en réalité, avaient un lien culturel beaucoup plus fort avec les autres communautés qu'avec d'autres communautés musulmanes. En réalité, même la religion musulmane s'est implantée en Guinée-Bissau pratiquement à la fin de l'empire du Ngabou. Lorsque les Peuls ont vaincu l'empire du Ngabou, c'est en ce moment que la religion musulmane a commencé à prendre pied. Sinon, il n'y en avait pas. Et même aujourd'hui, par exemple, ceux que l'on appelle les Peuls de Guinée-Bissau, qui sont les Peuls de la région de Koundara et un peu de Gawal qu'on appelle les Fulakunda, si vous partez là, vous trouverez que la pratique religieuse est moins orthodoxe, moins rigoureuse, moins que pratiquement un peu du Fouta Djallon qui va passer. Et d'ailleurs, vous savez, les Diakanké disent que la religion musulmane est venue pour tout le monde et les peuples ont pris ça, ils ont privatisé, ils en ont fait leur propre une question personnelle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement impliqués dans la religion, ils ont tellement été des porteurs de courants religieux dans la région qu'en réalité, ils croient que en fait, il n'y a pas d'existence en dehors de la foi. Il faut être dedans. Voilà. I can probably make a small question and also so I would just like you to comment on an aspect that is linguistic at the same time, but we are using here a lot. We are talking about compliance and resistance. So I would like to ask compliance to what and resistance to what? If you can comment on this. For everyone. Voilà, je vous remercie pour vos brillantes interventions. J'aimerais intervenir sur 2 points. Ce matin, pratiquement tout le monde a reconnu que dans beaucoup de pays africains, il y a un décalage entre la loi et le changement de comportement. À chaque fois on vote les lois ne s'appliquent pas. Mais il faut qu'on ait le courage de dire pourquoi ça ne s'applique pas. C'est lié à l'absence de volonté politique. Moi, j'ai des parents éleveurs. Quand il y a des élections, il n'y a pas suffisamment d'urnes pour voter. Mais quand il s'agit de prélever les impôts, l'État arrive à les retrouver. Donc, quelque part, il faut le dénoncer, cette absence de volonté politique. Ça, il faut que ça soit très clair. Nous ne sommes pas des politiciens, on dit la vérité telle qu'elle est, même si ça dérange. Le deuxième aspect, c'est quand, professeur Barry, vous avez parlé du phénomène structurant autour de la pratique de la MGF, ce que j'appelle les protagonistes. Vous savez, quand on a voulu faire la reconversion des exciseuses traditionnelles, j'ai dit à Mariam Babassi, tant que vous ne cassez pas la chaîne de transmission au sein des familles chargées de faire cette pratique, il est certain que cette reconversion, ce ne sera qu'une transmission de la connaissance à une autre personne, si vous voulez, qui est une personne relais, et ça va continuer ainsi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on sache, dans nos sociétés, dans nos cultures, dès lors que nous sommes régis selon le système des castes, bien sûr que ça ne fonctionne pas comme le cas de l'Inde, il n'y a pas d'intouchable au sein des sociétés africaines. Il faut qu'on arrive à identifier quelles sont les castes dépositrices de cette connaissance.
C'est-à-dire que si vous prenez la société Halpulaar en Mauritanie, c'est pourquoi je voulais vous poser la question, est-ce qu'en Guinée c'est la même chose? Bien que nous ayons le même groupe ethnique, il y a quand même quelques différences culturelles. Chez nous, quand j'ai fait mes enquêtes, ce sont les castes qui manipulent ce qui coupe. C'est-à-dire soit c'est les forgerons, si le forgeron n'est pas là, parce qu'il arrive que dans un village, on a un forgeron, si le forgeron n'est pas là, c'est le cordonnier, si le cordonnier n'est pas là, c'est le bûcheron qu'on appelle labo. Donc il faut très bien qu'on identifie cela pour la connaissance approfondie de nos cultures, pour qu'une action spécifique et très forte soit faite en direction de ces castes, considérées comme des castes inférieures, marginalisées au sein de la société, et qui fait que souvent, cette pratique leur donne non seulement souvent de quoi vivre, mais leur donne une certaine reconnaissance symbolique. N'oublions pas que la pratique des MGF aux sociétés africaines, notamment Halpulaar, il y a la pratique, il y a les formules magiques qui entourent la pratique. Ce qui fait que dans une société où on est régi selon le système des castes, la fierté de l'individu, la défense de l'honneur de l'individu est liée aussi à la maîtrise du savoir et du savoir-faire, du rôle qui lui a été assigné au sein de la collectivité. Je vous remercie. Yeah, we're running out of time, so can you please address the first question by Ricardo? Yeah. En fait, les catégories que tu as citées là sont toujours les mêmes. La seule particularité, c'est que c'est ajouté à ceci parfois des personnes de ces castes qui vont faire l'école de santé et qui vont perpétuer une activité déjà familiale. Ce qui fait que à ces premiers acteurs, c'est ajouté le personnel de santé. Et en Guinée, la particularité, ce n'est pas tout le personnel de santé. C'est le personnel des centres de santé. C'est comme une spécialisation. C'est-à-dire que les hôpitaux, qu'ils soient préfectoraux, régionaux, l'hôpital principal, le CHU, le centre hospitalier, en fait, ne pratiquent pas. C'est comme une spécialisation des centres de santé. Voilà. En Guinée-Bissau, sur ça, ce que je peux vous dire qu'il n'y a pas la médicalisation de la pratique. Le personnel de la santé ne fait pas la pratique. En Guinée-Bissau, il y avait une étude qui a été faite pour l'Institut national de recherche qui n'a pas identifié aucun technicien de la santé qui fait la pratique. Il n'y a pas la médicalisation de la pratique en Guinée-Bissau. D'autres choses, comme vous l'avez bien dit, il y a tout un groupe de castes qui font la pratique. También en Guinée-Bissau, il y a une famille, toute une génération qui fait la pratique. Mais dans les différentes stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir amener les gens à abandonner la pratique, on avait arrivé à faire ce qu'on avait appelé de pratiques alternatives. Dans ces pratiques alternatives qui a été fait, on a arrivé à reconvertir les exciseuses. Et dans cette conversion, il y avait les exciseuses qu'on a donné l'argent. Quand on a commencé à donner l'argent, il y avait des femmes qui ne font pas partie des groupes exciseurs, qui ont du courage, qui ont commencé aussi à le faire. Donc vous voyez, donc maintenant, ça ne se fait pas seulement pour les castes ou les familles originairement qui le font traditionnellement, mais il y a les gens qui ont du courage aujourd'hui de le faire, qui le font. Donc c'est pour cela qu'on a dit quand il y a la loi, on ne peut pas dire, les gens disent, il faut payer les exciseurs parce qu'ils vivent de ça, ils mangent de ça. On dit, comment est-ce que tu peux payer? Même moi, si le gouvernement dit qu'ils vont payer les gens qui font la pratique, moi aussi je vais être exciseuse pour que le gouvernement me paye. On aura, tout le monde va dire que je suis exciseuse, je suis exciseuse. Parce que c'est l'exemple, ce qu'on a constaté dans le terrain, ce qui est arrivé chez nous, qui a commandé. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est seulement ces femmes d'origine pratiquantes qui le font. Merci. Can you maybe answer the question of Ricardo on compliance and this? Well, your question is focusing on a very deeply entrenched topic, I think, that we can't discuss in like 2 minutes. What I did look in my research was compliance with the human rights framework and non-compliance with the human rights framework. If there is resistance
resistance comes from many different fields, and that's resistance against different things. Not only resistance against compliance, it's resistance against the government, resistance against many different issues. So I don't think it's very easy to answer your question in the limited amount of time. I think we're all looking forward to a coffee. But I look forward to discuss this question to you maybe tonight over a glass of wine or during dinner. There's only one thing that I would like to, before we go for the break, because I know we run out of time, there's one short thing I would like to react on your presentation, and that has to do with the role of the law and the role of criminalizing FGM in specific countries. Because also after my PhD research, I was very skeptical about the role of criminal laws in changing minds, changing hearts, changing opinions. However, after my experience in Burkina Faso, I changed my mind a little bit, because also when I was going to these prisons, I expected, as you said, excisors, the cutters, but only accomplices were imprisoned in Burkina Faso. There were a few cutters, but it was mostly family members that were in prison. Even I spoke with a guy who transported a cutter on the back of his motorbike to the place where the FGM was happening. This guy was in prison. Also the person who made his house available for the cutting, this person was in prison. So there's no time to discuss how law enforcement exactly works, but I only would like to share with you that criminal investigations are happening, criminal procedures, prosecutions are taking place. So it's not the case that this is impossible, as you said during your presentation. I think also there's a very important role for laws to play in relation to FGM if they are rightly implemented in the whole context. I leave it at this, but I would love to have more discussion on that. Thank you. Of the project, please don't go right now. We have to take one picture.